आज्ञा अयोध्यापुर रे देखिले कौन मर्यादा पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र एक यज्ञर आज्ञा आयोजन करिसंती जो यज्ञ को निजर अति प्रिय भक्त हनुमान को निमंत्रण करना सीता देवी को निमंत्रण करना नहीं नहीं महापातक दोषरु रक्षा पाइबा पाए हाँ मर्यादा पुरुष रामचंद्र एक यज्ञर आज्ञा आयोजन करिसंती सीता रहिले आज्ञा वाल्मीकि आश्रम रे एक अंगरे आज्ञा यज्ञ कार्य पूर्ण हुए ना तेणु करी एक सीतांकर प्रतिमूर्ति को स्थापन करी मर्यादा पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र यज्ञ कार्य आज्ञा जारी रखिछंती यही कथा को देखी कलह प्रिय देवर श्री नारद आज्ञा पहुंची गले हनुमान निकट रे हनुमान निकट रे डाकिले हनु अरे तू सब बेले कहूछु ना कहूछु तो प्रभुंकर परम भक्त हेले हनुमान आज तो प्रभु गोटे एड़े बड़ यज्ञर आयोजन करिछन अरे से यज्ञ को तते निमंत्रण करना तू सीना तांकर प्रिय भक्त तते निमंत्रण न कले तू जाई पहुंची परिबु हेले हनु मां सीता की दोष करिछंती मां सीता को मध्य निमंत्रण करना जेते बेले आज्ञा कलह प्रिय देवर्षि नारद कठारु एक कथा हनुमान आज्ञा सुनिले ब्राह्मण माने यज्ञ बंद करो आउ थोड़ा जदि कृत आहुति प्रदान करो यज्ञ रे ए हनुमान लंगुड़ रे बांधी तुमको समस्त को निक्षेप करबा हनुमान आज्ञा अयोध्यापुर रे जाई पहुंची गले समस्त ब्राह्मण मान को भयभीत कराई रखिले नीरव रही चंदी मर्यादा पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु हनुमान यज्ञ बंद करो मु तो तुमको निमंत्रण करि नथिले मु बिना निमंत्रण रे आसीछि मो मां सीता कहीं देखांतु नोला यज्ञ स्थल की चूरमार करी भांगी देबी हनुमान आज्ञा यज्ञ को बंद रखिले हो समस्त ब्राह्मणगण नीरव रहिले अच्छा समस्त ऋषिगण मौन होई बसिछंती मर्यादा पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र आज्ञा नीरव होई चाहि रहिछंती एही समय रे कलह प्रिय देवर्षि नारद वाल्मीकि ऋषि का आश्रम रे जाई पहुंच गले मां सीता निकट रे अच्छा अच्छा कहले मां सीता जाओ देखिबो जदि आज किछि प्रतिकार न करिवे सृष्टि ध्वंस होई जिवो भक्त और भगवान का मध्य रे युद्ध लागि जिवो सृष्टि ध्वंस पाइबो जिते बेले आज्ञा सीता एक कथा सुनिले हां ये राम हन कळे सुनी राम ठेले राम हन कळे सुनी राम ठेले नेत्रु झरे अश्रुधारा हो नेत्र बहे अश्रुधारा संगर पेशिले जे खरा पति पात को धारा हो पति पात को धारा देवी एठी चिंता कले कौन कहले हनुमान जो भली भाव रागी रखिबे तांको शांत करबा पई हेले हां जदि मो लवकुश पहुंची जिवे अयोध्या रे दीपुओ जदि पहुंचीबे हुए तो हनुमान मो दुई पुत्रन को देखिले शांत रहिबे हां आ हनुमान शांत रहिले मो स्वामी कर यज्ञ पूर्ण हबा ए सीता भाबिले एई कथा भाबी हां
ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ନବକୁଶକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନାଥ ବାଳକ ଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ବେଶ ଏପଟରେ ଆଜ୍ଞା ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ନବକୁଶ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ନିରବ ରହିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ମୌନ ପଡ଼ିଛି ଅକାଳ କୁଳିଶ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁରେ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ଅନାଥ କୁମାର ସୀତା ଦର୍ଶନ ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅନାଥ ବାଳକ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅନାଥ ବାଳକ ପଚାରୁଛି, ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଭରସା। ଆଜି ଆପଣ ମତେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନହେଲେ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ରଖିବନି ଠାକୁରେ। নীরব রহিছেন মর্যাদা পুরুষ প্রভু শ্রী রামচন্দ্র। কি উত্তর দেবে এ বালককু? এইটি রামচন্দ্র চিন্তা করুছন্তি এ বোধে মোরি পুଅ, সীতা বোধে ମୋ ଯଜ୍ଞକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଅନାଥ ବାଳକକୁ କୋଳରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଅନାଥ ବାଳକ ବସିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋଳରେ। ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ମାଲ ଏଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା କଣ ଘଟିଲା? ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ନବକୁଶ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନବକୁଶଙ୍କ ପିତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏଇ ତମ ପିତା। ନବକୁଶ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବାବା ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। ଏଇଠି କୁଶ ଦେଖିଲା ଯୋଉ ପୁଅ ମୋ ମା କୋଳରେ ଯାଇ ବସିଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ଅଛି। এইটি আউ সহি পারিলে নেহে নবকুশ টানি আইলে। অনাথ বালকর দুই হস্তকু ধরি আনি তলে বসাই দেলে। মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্রক দুই কোଳରେ বসি পড়িলে নব আর কুশ। এতে সাহস মো বাবা কোଳରେ তু বসিছু। পুনর্বার ক্রন্দন কলা এইটি অনাথ বালক কলা, হে প্রভু কোন যেতেবেলে মর্যাদা পুরুষ প্রভু শ্রী রামচন্দ্র আজি মো পরিচয় দেই পারুনা, তাহলে মু জানিলি সতরে মু গোটিয়ে চারজ। এ দুনিয়ারে আউ মোর মাতা পিতাঙ্ক পরিচয় কেহি দেই পারিলেনি। কারণ যেতেবেলে মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র আজি দেই পারুনা মোর শেষ ঠিকনা, তাহলে এ দুনিয়ারে আউ মো প্রকৃত পরিচয় হে প্রভু গোটিয়ে চারজর পরিচয় নেই মু মধ্য এ দুনিয়ার আউ বঞ্চি পারিবি না। আউ কাহিকি কা পাই বঞ্চিবি? আপনক এই যজ্ঞ কুণ্ড মধ্যকু মু ধাস দেই না এ জীবনকু আজি বিসর্জন করিবে। শেষ নিষ্পত্তি নেইছি এ জীবনকু ধাস দেই দেব। দুই নয়নরু আজ্ঞা অশ্রু বহি যাଉଛି ধার ধার হই। গোটিক পরে গোটিয়ে পাদ বঢ়াই যেতেবেলে আজ্ঞা যজ্ঞ কুণ্ড নিকটরে যাই পৌঁছি গলে। এইটি হাত ধরি নেলে বাল্মীকি ঋষি, পছন ধরি পকাইলে। কলে রে ধন কোন তু আজি যেউ পরিচয় পাই নিজ জীবনকু যাউছু বিসর্জন করিবা পাই, ছাড়ি দিও। মু আজি তো প্রকৃত পরিচয় দেবি। তু অনাথ নুহ, তুমি মো পরিচয় দেব। এ দুনিয়ারে তোর মাতা পিতাঙ্ক পরিচয় ଅଛି। কিয়ে মো বাবা, কিয়ে মো মা, কিয়ে জানিবা পাই চাহুଛୁ? এ শুণ রে কুমারা মাতা যে তোরা, এ সীতয়া পিতারা ঘর। পশারে খেলু বলে চোরায়ে